magaday. Huwag nagasipang buhing ang alam, Father God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Tapos ka na kong dahilan, Father God. Hallelujah. Tapos ka na kong ito, Father God. Hallelujah, Lord. Yes, Jesus.
Migsoon. Niyagi ang mga kuso-kuso sa balot. No? Siyempre, kuso-kuso yun kay kining naanad na kaog dahil si Ginoo na ay na music. Kaya makita kakapila por lain sa. Pero dili mo tugot ang Ginoo. Atong pakpakan ni Ginoo. Hallelujah. So inana na sa igsoon ang kinabuhi. Inana na lagi kailog. Diyos, manita na ganyan siya o tagi. So kung naamoy Biblia igsoon, ato ang lihon diya sa Matthew. Kapitulo 22. Versikulo 34 ngadto sa 39. So kung basahin so diya sa Mateo ang title rin sa Biblia ang dakong sugo ni gibutang diri. So kung basahin so ngayon diri sa pagkadungog sa mga Parisiyo nga ang mga Sadusiyo gilupig ni Jesus sa katarungan, nagpanon sila sa pagduol kaniya. Kunya sa kanila nga magtutudlo sa balaod, misulay pagbitik kaniya, pinaagi sa pagpangutana, magtutudlo unsa man ang labing dakong sugo sa balaod. Si Jesus mitubag, higugma ang Ginoo nga imong Dios sa tibok mong kasing-kasing, sa tibok mong kalag o sa tibok mong nauna. Kini ang labing dako o labing importanteng sugo. Ang kaduha, labing importanteng sugo sama sa una, higugma ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Nagsukat niining duha ka sugo ang tibuok nga balaod ni Moises o ang mga pagtulunan sa mga propeta. Ato pa yung atong mga mata migsoon agi o ato nga espiritu ang pulong sa Ginoo magampo kita. Balaan nga Dios ang libing gamhanan Ginoo. Kini gayon kini nga oras o Dios among itugyan nga na kanimo. Kini mo nga panimalay, kini mong simbahan, kini mong lugar, kini mong building Ginoo, likupi kini sa imong hamili nga dugo. Ang imong Ginoo nga presensya, ang imong mga anghel Ginoo magabantay nini ug walay buhat sa kaaway nga magasulod in the name of Jesus. Hallelujah. Ang damag Ginoo nga among mga unhona, ang among kasing-kasing Ginoo nga madinawaton kami sa imong pulong o makapalambok kani sa among pagtuo nga na kanimo Ginoo o kanang ang among relasyon nga na kanimo mas musamot pagkalalom ingon man among pagkarelasyon sa among isig katao. Salamat Ginoo ining imong alagad nga magadala sa imong pulong Lord. Puno ako Ginoo sa imong gahom sa imong balaang espiritu. Dihugi ako Ginoo nga ang magagawas sa akong mga baba Lord. Dili kinigikan sa akong kaugalingon nga mga pangununa kundi gigiyahan kini Ginoo sa imong gahom o adunay gahom sa pagpag-o sa among kinabuhi Lord ang mga pulong nga among gadungog karon Ginoo. Kintanan Ginoo among gibalik da kanimo ang tanang dughimaya pinagisi mong bugtong anak nga si Jesus, ang tanang anak sa Dios mag-amen atong pakpakan ng Ginoo. Hallelujah. No? Hallelujah. So paano sa minsan kini atong gibasa ingon diri nga dakong sugo. No? Mao gini siya ang kanang isuko sa Ginoo nga magigugmaay kita sa kusa ya labi ang pinakauna nga higugmao ng Ginoo sa tibok. Higugmao ng Ginoo nga imong Dios sa tibok mong kasing-kasing. Hallelujah. So ang buta na migson andam bata nga magigugma sa Ginoo. Amen. Hallelujah. No? So aton sa hisgutan ug sa Dios daghan naman kita na dumo og wali nga inani pero karon igsoon ato sa iwali nga hatagan nato ni siya kanang gibugaton. Gibugaton igsoon nga hatagan jud to gibugaton sa atong kasing-kasing. Kay kini pagtuo igsoon nagikan mo gani siya sa pagkadungog sa pulong sa Ginoo. Munang kung nakadungog ka sa una ani imong gituhuan kaya nakadungog ko karon mas madako pa jud imong pagtuo. Kaya ang pagtuo migsoon nagigikan mas na dungog.
sa pulong. So dito migsoon nga higugma ang Ginoo. Ang nag-istorya ang migsoon si Jesus Christ. Higugma ang Ginoo sa imong tibuok kinabuhi. No? So una migsoon higugma ang Ginoo. Si Jesus tupad higugma ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag o sa tibuok mong nauna. So naghisgot ka na si migsoon o ka ng kinatibukan sa kinabuhi. Kung may naasa mong kinabuhi ka ng migsoon, imong nauna, kasi na yan nauna, maging amen. Gusto sa kinamigsoon nga ka na imong nauna, ang Diyos sa iyo yung unahog nauna. Isang mga kamot, na mga kamot. Ang gusto sa migsoon nga ka na imong mga buhaton sa imong mga kamot, makapahimaya kit sa Diyos. Tibuok kinabuhi migsoon, makapahimaya ang atong tibuok kinabuhi, ang atong lawas, kalag, kasing-kasing o kunahuna. Pastor, kung saan pa nato paghimaya sa Diyos sa atong kamot, kanang kamot ni migsoon nagabuntag, kung sabi mo na mo hikapon nga imong gulitan. Ay, si pastor ko, bistuhod ko ang pastor. Dili na ganit katago ito, na unaha yung guni at silpon. Iskan dahil sa Facebook. Puta na ito, nakapanangit na kasi Ginoo ato. No? Pero, inigmata ni mong babuntag isoon, ang una ni mong hikapon ang Biblia, basa. Unya, sa dili pa ka, mubuhat sa mga bulaton ni ampo sa ka. Niya nang pagihan migsoon, imong mapakita sa Ginoo nga siya imong higugma. Atong pakpakan ni Ginoo, hallelujah. Kung ingon kay igsoon sa usa ka tawo nga day gigugma pa ikaw, ano magputron? Sa ulit tao niya. Gigugma pa ikaw. Unya ka nang imong na gigugma pa ikaw, unya imo rang gilabay-labayan. Basta may bation sa babae nga imingon ng lalaki nga gigugma ka ikaw day. Unya ang lalaki nga ingon gigugma gilabay-labay ra gid siya. Nigugma na wala. Unya karon kami unta Ginoo gigugma ti ka. Apan wala na ito tagda ug basa iyang pulong. So kanang higugma migsoon put pasabot ana ang gusto sa Dios migsoon nga siya gyud ang atong unahon. Higugma ang Ginoo sa imong Dios sa tibok mong kasing-kasing, sa tibok mong una, sa tibok mong kalag. Put pasabot ana migsoon nga sa atong kinabuhi migsoon ang Dios gyud ang atong unahon. Anda ba ta migsoon? Ang Dios gyud atong unahon. Kay mo kinay gusto sa Ginoo nga siya gyud ang atong unahon. So muna siya ang sugo migsoon nga siya gid ang atong unahon. Kaya kung ato siya unahon migsoon, ang tanang butang musunod ra. O pinaagi niya na migsoon, muna pamaagi nga ang Diyos ato jud nga madayeg atong mapasidunggan kung siya ang atong unahon. Atong pakpakan na Ginoo, hallelujah. Hallelujah. So kung inyong basahan migsoon, atras na gamay sa Matthew 6, verse naman, ako naman siya, kanang memorable verse ni siya, no? Katulad ito, pahariya ang Diyos sa atong kinabuhi, seek first the kingdom of God. Gidribigsoon sa Matthew 6:33 sa uban nga verse sa English nga ay nga panahon pagpangita gyud apan labaw sa tanan paharian ninyo ang Dios
O pag kinabuhi ka mo, uyon sa iyang kubuton, o ang ubang mga butang, ihatag ra niya kaninyo. So, inana na si Migsoon, kung ang Diyos may maghari sa atong kinabuhi, walay rason Migsoon nga ang Diyos dili na to unahon. Ikaw pa kung na imong kasing-kasing. Ginoo, ikaw di akong paharion na niyo kasing-kasing. Ikaw akong palingkuron na niyo kasing-kasing. Og imo nang gibuhat Migsoon, walay rason nga ang Diyos mo'y dili unahon nimo pagpangita sa imong kinabuhi. Og ang tanang butang igadugang ra. Mito ba kay Igsoon nga ang tanang butang igadugang ra kung ang Diyos imong giuna? Atong pakpakat kusog Ginoo, hallelujah. Hallelujah. Ihatag ra din niya Igsoon. Idugang ra gina niya. Basta siya ang atong unahon, siya ang atong paharion. Ya, pastor. Usa may angay na kong buhaton. Ang una ni mo buhaton Igsoon, musimba juga. Kasi anda musimba matag Domingo Amen. Nga naman, kay diha sa simbahan, diha nimo madungog ang pulong sa Ginoo. Ug ang pulong sa Ginoo Migsoon, maghatag nimo kalig-on o pinaagi sa mga pulong ang imong pagtuo, magkadako ang imong pagtuo. Kaya ang pagtuo Migsoon nagagikan sa pagpaminaw, sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Mura ito ni sikreto. Bulahan ang imong kinabuhi, mulambo imong pagtuig soon, pamina rin sige. Sa pulong sa Ginoo. Nigabot sa panahon Migsoon, hibulong na lang ka nga ang imong kinabuhi. Malipayon na ka, bisag wala nimo ning butangan. Basta imong naon ang Ginoo, basta ang imong pagtuo, migamot na diha sa pulong sa Dios. Okay rin yung kayo na ka mga butanga wala ra. Basta ang Diyos, ang presensya sa Diyos na sa imong kinabuhi ka na butanga wala ra, okay kayo. Isa may gipangandoy niyo ron? Ha? Isa may pangandoy ninyo? Nga, gusto niyo paliton? Anagan gina, no? Ang uban niyo siguro ganahan o kanang latest nga cellphone, nga nindot nga cellphone, bagong cellphone, karong sulod tuig, no? Posible siguro na ipipila ka ninyo na ginana. O niya, siguro nangandoy ka nga makapalit ka ng mga salina sa online. Kaya gana uban sa nga online. Ano ba na yung mga pangandoy? Posible siguro, mga pangandoy nimo nga makapalit ka o ka ng mga bago nga business sa tuig. Kasi na plano mong palit ang bagong business sa tuig? Wala? Ha? Paminaw ko mura na ayo. No? Enero o Disyembre, na. Nangandoy ka na Igsoon. Posible nga nangandoy dyan ka nga Igsoon tuig na akay mapalit nga bago. Pero ayaw gamita ang adlong Domingo aron makapalit ka na butangan. Ayaw kuha ang oras sa pagsimba, sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, bulan makapalit ka ng butangan. Kay okay rin dyan kayo Igsoon, bisag wala ka ng butanga, basta ka ang Diyos na si mo kinabuhi. Sinana Igsoon. Muna sa igugma, no? Si Jesus mito pa, igugma ang Ginoo sa nga imong Diyos sa tibuok mong kasing-kasing. So tibuok mo Igsoon, may kang tibuok, na ba ni sa reserva wala? Wala reserva, tibuok man. Ang tao o magigugma ang tao na reserva. Na-reserva ang tao Igsoon may gugma. Mingon ning aking pana magig-asawa ka sa gara itong mga kwansa. Mingon ning pana, ikaw day, gigugma ti kaday.
Ingon nagbana to siya asawa. Pero magbinuang di ka na ako, katilaw jud ka. So nasa reserba. Ang asawa pod mingon, ako dong nahigugma ko nimo. Pero kung imo di kong binuangan, naarigit nimo. Puro na reserba, na kondisyon ba? Pero ang Diyos may soon kung nahigugma siya, nahigugma gina. Ang gugma sa Diyos may soon, dili mo usap. Muna, nga ang gusto po sa Diyos may soon, nga ang iyang kinaiyahan, ang kinaiya sa Diyos kang nahigugma may soon, walay reserba. Kinsa nalipay ng Amen. Papakit ko sa ang Ginoo. Pastor, nga walay reserba, tanawa ko na imong kagalingon kung nga ibang luwason. Hin makasauna. Asa man ta sauna. Pero kay gigugma ta sa Dios, taliwala sa atong mga bisyo, taliwala sa atong dili maayo nga mga kaagi, pero gigugma ka sa Dios. Walay reserba ang Dios. Ang iya lang igsoon nga imong dawaton ang iyang gugma nga mao si Kristo. Muna nga ang gusto sa Dios migsoon nga ang iyang kiniyahan, mahimo usab nga atong kiniyahan nga kung kita may gugma sa Ginoo, tibuok jud walay reserba. So kung tibuok ay mong kasing-kasing sa pagigugma sa Diyos may igsoon, wala na kay rason. Kasi kung sabi ito'y pinulungan, pag ayaw, may dahilan. Pag gusto, may paraan. Tagalog, lagi paragsa. No? Pag ayaw, may dahilan. Pag gusto, may paraan. Gusto mo maadto, bisa gididaan, ambak sa bintana. No? Mukatkat, asa mukatkat, wala na dyan makagawa sa panimalay, kaya gididaan ko. So inana sa igsoon, wala na tayo rason nga nung dili ta malagad sa Ginoo, kay gusto sa Ginoo migsoon nga maliwat ta niya nga ang iyang pahigugma ri kanato tibuok, manang gusto pod sa Ginoo migsoon nga atong pahigugma kaniya tibuok pod. Unahon jud nato siya. Sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, sa kaning kalag nato mission mo gini kinabuhi nato, o sa tibuok mong hunahuna. So nahuna migsoon. Atong tibok hunahuna migsoon nga gusto sa Ginoo nga siya ra gid pirmi nato nga unahon sa atong mga panghuna-huna. Ana ini kabungtag migsoon. O kana ini katulog nimo ini kagabi. Unsa may imong ginona ni dahil nimo katulog? Gahon na kasigaran, gahon na ang kasagaran magunaw na ini dahil katulog, matulog karon ini kugma, muna kong buhaton, muna kong buhaton, muna kong buhaton. Sa wala pa siya matulog, wala gi sa kanahon na nga ini kugma, muna kong buhaton para sa Ginoo. So gusto sa Dios migsoon nga sa atong una-una, siya gid ang atong una-una. Amen ba migsoon? Una-unaon ginato siya una. Sa tanang butang nga dili pa nimo hunahunahon kundi mo ang Dios og una. Kinsay andam nga magunahuna para sa Dios ang kinabuhi migi amen. Atong pakpakan na Ginoo haleluya. Hunahunahon og una. Ang Ginoo ang mga buluhaton para sa Ginoo. Pastor, unsa lang kana pastor? Unsa man pananglitan pastor nang hunahuna? Wait ka na mo makadungog? Usa mo na maguna ka ba, Lord? Kanang wag ka sa jurog sagbot simbahan? Maguna pa mo anak? Lord, katong dalakit sa simbahan, maragdagan na doon tagak. Mato na kayo sa mamunit ikog sagbot simbahan. Ang simbahan igsoon, nga wala kayo nagununa ang sa itsura. Mapuro ginalasang tubukan ang kahong dagko ka diha. Nga naman, huwag may kahuna-huna. So pastor, unsa man ang klase di pagkunahuna? Kana huna-huna igsoon kung pasabutan na mga butang nga angay nimong buhaton nga nakapasidungog sa Ginoo.
Malipay kang Ginoong igsoon kung kini iyang balay nga ampuanan, iyang balay nga dili ta magdahil limpyo. Isay oil na rin kayo, amen. Atong pakpakag kusog ang Ginoo, hallelujah, hallelujah. Atong wagtangon taon na una nga, sila rato, atong wagtangon na. Atong wagtangon na una, tuwa mo sila dito, ayaw igsoon. Atong na wagtangon. Okay to sila, ayaw adikson. Kinahanglan ikaw may personal nga maguna-una. Ayaw guna-una na imong silingan, imong katapat, kana imong gubagsimba, ayaw na siya, ayaw kag maguna-una na. Kung dili ikaw maguna-una, kung sa mga butang nga angay nimong buhaton para sa Ginoo. Maguna-una kay igsoon para sa Ginoo. Malipay kay Ginoo na igsoon. Kung ikaw guna-una nga para sa Ginoo. Hallelujah. Kini ang labing dako o labing importanteng sugo. Gugma igsoon. Hallelujah. So, ang mensahe ani nga kinahanglan ra gyud nga atong Dios gyud may atong unahon sa atong tibuok nga kinabuhi. Inig sa yung buntag ni igsoon, pagmata nimo ampo kadayon. Sa dili pa ka munaog, sa dili pa ka mubangon, ampo dahil sa mubo lang ang ampo niya, imo na sa ikinaiya. Nindot kay na siya. Ang resulta na migsoon, kung magsigag ampo, ginagbayar ko, bugbo na god, ang mga buntag, din mata nimo, ang resulta na, mangita na katuno sa Domingo. May tag-Domingo na sa? Ano man, excited mo ka masimba? Kaya nag-ampo mo ka. Ngayon ka nga, may tag-Sabado na sa? Ano po? Saan po na Sabado? Ganahan ko malimpyo sa church? Ganahan kong malimpyo, ganahan kong magkurti na mga sagbot. Kinana na siya. So, kung ang imong una-una, gipag ko sa Ginoo, ang imong kasing-kasing, gipag ko sa Ginoo, ang imong kalag, likod diya sa pagtuo sa Ginoo, ang mga butang ni mong una-una umigsoon para nagit sa Ginoo. Kasi anda mabuhat na amen. Itong pagpaka ko sa Ginoo, hallelujah. Pagpaka ko sa kanindot pa na inom namin so na kanayong simbahan diya ba sa Himugdungon Foursquare Gospel Church. Mimbro ka diya sis? Mimbro ka diya sis. Hawan lagi niya yung simbahan lagi sis. Raghan lagi ng bulak diya sis. Di ba malipay ka? Kaya sis, kisa may mga mimbro diya sa Himugdungon Foursquare Gospel Church. Kami sis. Nangamatay lagi na yung bulak diya sis. Namatay ka sis. No? Wala ka doon na ang bis-bis. Hallelujah. So kanya sa so, pastor, saan naman na yung mga pastor? Tinutulay na siya, joke na. Dala na tanan. Kay kana siya migsoon, bulakton na siya para sa Ginoo. Hallelujah. So ikaduha, iyon din nga, ang ikaduha nga labing importanteng sugo sama sa una, higugmain mo isig katao sama sa imong kaugalingon. Nagsukat nini duha kasugo ang tibok nga balaod ni Moises ug ang mga pagtulunan sa mga propeta. Higugma ang imong hidre. Ang ikaduha nga labing importanteng sugo sama sa una, higugma imo isig katao sama sa imong kaugalingon. Sulay ko nagkusi ni imong bukton. Sulay ko nagkusi. Kanang sakit, kanang sakit. Sakit ba? Sakit? Sakit? Eh, ano man ako bang ganahan na mong si isoba? Nga sakit man? Pag sakit kini sa igsoon, ay pangusi sa uban. Kinsay sakitan nga kanang nakasulay man ang nakadog mo nga gilibak mo. Kinsay nakadog nga kanang gilibak mo. Ano pag istoryahan ka ba? Gilibak ka ba? Sakit dili. Sakit? Muna nga kay sakit man siya, kita mga Kristyanon, kung saan ba ito baton? Dili ka nalibak. Kaya sakit di ay. Kaya ba magtumutuhan mag-istorya ba sakit? Muna kita migsoon, dili ko ta magtumutuhan mag-istorya sa uban. Kaya nga naman,
mato pa sa Biblia, ang mga butang na dili gustong buhaton sa imuha ay agbuhata sa uban. Muna kung ganahan ka nga ang tao nga may balat nimo magsignisip, kasi ganahan nga kanang mga tao masig-smile sa imuha, kanang malipayin sa tanaw sa imuha. Kasi ganahan na ron. Kanang ubang ganahan mong tanaw magmuro? Ha? Di ba ganahan ta nga kanang tao mong tanaw na to mag-smile siya, magkuhan siya, kanang nindot kaya may tsura ba? Kasi ganahan na. Ato pakpakan na Ginoo. Ang problema na, kay ganahan ta nga kita kami ismailan ay kita gumuro. Usama na to kung ganahan tayo so nga suklian tao ka ng maayo nga pangkuan kita ato pang buhaton. So na sikson. So kanang giyon rin nga higugma ang imo ang ikadawa nga sugo, labing importanteng sugo nga higugma ang imo si katao sama sa imong kagalingon. Ayaw tanawa ang imong kagalingon megsoon nga mas labaw ka sa imong usa. At tanawa ko na imong tapat. Kaning sili nga tanawa ko no. Ayaw tanawa ang imong kagalingon nga mas dako kag hibulo ang imong tapat. Kay diha gyud magsugod ang away. Ano man? Kaya tanaw siya ang kagalingon taas siya, iya lang magpasakitan iyahang isikataw. Kaya tanaw niya sa galingon taas. Pero kung imong gigugma ang imong isikataw migsoon sama sa imong kagalingon, ang bot pasabot ana migsoon, dili gusto ang Dios nga imong sikataw masakitan. Kung dili gusto sa Dios migsoon nga matagos sa kanato, mahimo kitang panalangin ngadto sa uban. Muna nga ang gugma migsoon, maura kina siya. So dili na kinahanglan nga imo pang memoryahon to nga napulo ka sugo. Pero mas nindot mo po mamumurya itong napulo ka sugo, pero dili na masige istorya napulo ka sugo. Ano man? Ang napulo ka sugo migsoon nalangkob na sa gugma. Kung naali mo ang gugma sa Diyos migsoon, kung imong gigugma imo isig ka tao, katong nakasulat sa napulo ka sugo, dili gud mo to mabuhat. Basta naali mo ang gugma sa Diyos, na imong gigugma imo isig ka tao, ang napulo ka sugo migsoon, katong tanan dito migsoon, dili na gito nimo malapas. Tod kay katong tanan matud pa diri. Nagsukat ni ining duha ka sugo ang tibuok balaod ni Moises o ang mga pagtulunan sa mga propeta. So katong mga pagtulunan migsoon katong mga balaod sa daang tugon, nagikanto siya sa gugma. O pinaagi sa gugma migsoon, katong tanan imong natuman. So kung naani mo ang gugma, dili na ka mag-istoryag baka. Kung naani mo ang gugma migsoon, tanan nga mga daot ang buhat, dili mo mabuhat. Kung ang gugma sa Dios ana kanimo. Hallelujah. Kinsay na ay gugma sa Dios magi amen. So kanana migsoon, nindot kay kinabuhi nato kung kita naghigugmaay. Kinsa may unang higugmaon? Ang Dios. Pastor, kinsa may ikaduha? Ang Diyos may unang higugmaon niya, kinsa may ikaduha? Ay, kalimot si masawa. Imong bana. O mga anak, pamilya. So, human migsoon nga, gihigugman nimo ang Diyos, ay ikaduha migsoon nga imong higugmaon ang imong pamilya. Amen ba migsoon? Sa to pa, kanang imong pahigugma ang imong bana, kanang pahigugma nimo sa imong asawa, ikaduha na siya. Ang una doon na sa imong kasing-kasing si Kristo, ang Diyos. Ang imong asawa, ikaduha na siya. Ang imong bana, ikaduha na siya. Kaya una migsoon, ang Diyos mayon nga may atong higugma. Hallelujah. So muna sa migsoon nga giingnan kita nga igugmaay mo isikataw sama sa imong kagalingon. Bot gusto sa Dios migsoon nga kita ang atong tan-aw nga to sa isikataw nato sama ra pud sa atong kagalingon, bulahan dili ta pwede nga magpasakit kaniya. Maabot pa sa usay sa imong kagalingon nga tan-aw nimo murag
Dako patibuluan na imo hang kaila. Ya, usahay makiingon pa jud ka nga. Mas gwapo man jud ka ni akong tapan. Tanaw ko na. Ya, miyo pa ng mga babae uban, malabi ng mga dalaga, mas gwapa jud ka ni ko. Ano ba? Yan indig-indig. No? Aya kay lagi kay tatami sa gulingon na gwapa mo ko anya ko tagsa. Yan jud dabdogon to yung tagsa. Pero kung naani mo ang gugma migsoon, nga gikan sa Dios, kitang tanan puro gwapo o puro gwapa. Kisa yun aron. Pagpake Ginoo mi Gibson na dili. Inana mo na siya, igugma. Kay kung naani mo ang gugma migsoon, kung imong gigugma ang imong isig ka tao, wa dili kini mo tanaw na imong kagalingon nga mas labaw ka rin usa. Parehas ta igsoon diha sa Ginoo. Ngunit katayuan migsoon bulahan walay samok. Kaya ang samok ini kalibutan na migsoon, kaya ang mga tao palabunay. Nagabantay mo palabunay? Pagkasamukas kalibutan, palabunay. Makainom gani kaming bino, manggawas na kay daghang istorya. Oh, makasyat lagi dua kasyat, tulo kasyat, gawas na ng istorya, hinambugay na. Hinambug pa to usa. Ano ba? Ni nga bitaw usa. Og nga pa joy mo dako, mo na gini pinakadako. No, hinambugay. Pero palabunay man, doon kaya walay gugma. Ang resulta, gaaway. So, muna sa igsoon, apan kita igsoon, doon kaya ang gugma, namas itong kasing-kasing, ang itudluan ta sa Ginoo sa pinigugma sa usag-usa, samas itong kagalingon, wala di magawas na itong hinambugay. Amen ba igsoon? Sa kinabuhing Kristohanon, wala kay hambugiro. Kinsa yung mga dili, hambugiro mag-amen. Atong pakpakan na Ginoo, hallelujah. Wala hambugiro na ito. Pero, kung ganahan jud ka nga makatabang ka, kay naakay ka na gitawag na ito talento, naakay gitawag na ito ka ng abilidad jud na nimo, hiyas nimo, gasa nimo, mingon na po ka, ay, kabalo biyo ko anak, brad? O ganahan ka, basi makatabang ko nimo. Anara? Ayaw to mo nga, kami no sa anak, oy, biya ko anak biya, away kita. Pero kung nakaimuha, gusto ka makatabang, mayroon na ka nga, brad, naku idea na, o ganahan ka, basi atong sulayan, basi makatabang ko anak. Aray siya, ayaw na sa tamaya, kay tamayon, gani mo na, ino ni mga adi, yung kay balo. Ado kayo, gani yung kay balo, ayaw ka. Dili na kayo. Inara nga, kung musubot ka, basi makatabang ko anak, atong sulayan. Inadara na sa Nixon, kita mga Kristohanon, willing tang mutabang, pero wala na to ang kinaya nga manginambog ta. Kung may nambog ta Nixon, wala na nato higugma ato isig katao. Pero kaya ato nang higugma ato isig katao, willing tang makatabang sa ato isig katao. So willing ba ta makatabang Nixon? So inana siya, ipakita na to, sa ngalan si Ginoo, mas pwede kong makatabang ni mo, brad. Ana na siya. Pero dili siya patabang, ayaw pong tabang. Ay nagpamugos. Yung masuko na siya, may una siya, wala juga kipatabang, yung matabang ko. Masuko mo na. So ay nagpamugos ko. Nanala siya igsoon. No? Higugma. Nindot kaya ang gugma migsoon kung naana to. Kaya kung naani mo ang gugma migsoon, kada mga sipyat, na ginagmang sipyat sa may sikataw, magnisira to ka. Kailangan kay gugma. Sa mga asawa diha, kaysa mag-isi o kanina mo ba na magmuro-muro na? Ha? Magmuro-muro? Sa away resulta na. Kung magmuro-muro kayo na ba na, ikaw asawa, mag-isi na ka. Ayaw kayo na nga, saan pwede mong gumuran? Ala, away. Ayaw. Kung lang yung ba na, naana gani sa sitwasyon nga murag na gamuro siya o gabugat gani ang nawong, posible nga na dyan na siya ginahuna nga murag gamay problema. Ya ikaw asawa, ayaw giinang, sabi ka masip ka muro ayaw na. Mo po tanon, magtimpla ka,
Kung naa kay Milo, di mo mapalit kag Milo, palit kag swak, timplahan nimo yung istoryahan. Ka, marang lagi nakabantay ko nimo, marang kag naibugat na ginawa na, salamat, pwede ko makabalo. Anak, lipay nimo ba na? Pero, naalas problema yung bana, ilig-agi po nimo, magpangus mo po kakasawa, pastilan. Si Nanay Sedson niya, ikaw pong bana, o imo asawa, naapod sa dili mayo nga iyang panagway, posible nga naapod siya gidala nga gagmay yung problema. Mo po imong baton. Mo po imong baton. Imo po siyang alam-alaman. Yan mga bana, kabulo naman ang malam-alam silang asawa. Kung sa pag-alam-alam, wala tama sayo. No? So inana siya. Inana si Nixon. Atong ipakita atong gugma sa atong pamilya, sa atong isig katao. So kana isig katao Nixon, diyon diri gugma ang imo isig katao. Kana isig katao Nixon, naglakbit na sa imong pamilya. Naglakbit na siya. Kay ikaw man sa imong gugulingon, isig katao. So naglakbit na sa imong pamilya, silingan tanan nga pamilya, naglakbit na siya. Isig katao nimo na siya. Kay naay mga tao Nixon nga maaay kas lang mutagat sa ubang tao sa gawas, mapandya sa sulod sa pamilya. Saman, lupit kay ba? Dili sa dana, ang imong isig katao pinakawana ng imong pamilya. Sa dili pa ka magpakita sa imong gugma ngadto sa gawas, diha lang una sa imong pamilya. No? Isig katao. Hallelujah. So, kita ni Nixon mga ginikanan, dako kita grula ni nga higugma imo isig katao. Hallelujah. So, niining pagihan Nixon kung naani mong gugma, ang imong panabot, mutaas ang imong panabot, mutaas ang imong pasensya. Kasi ganahan diya nga ang imong pasensya mutaas ng amen. Pakpaki ang Ginoo. Mutaas ang imong pasensya igsoon kung ang gugma sa Dios imo yung gipapuno diya sa imong kasing-kasing sa gugma sa Dios, mutaas gid ang imong pasensya. Unsa may kasagaran nga ang anak nga lalaki madapatan sa amahan nga lalaki. Nga namang madapatan magining anak nga lalaki kasagaran sa amahan. Nga naman ang kaning lalaki nga bata igsoon, lahi gini sa babae. Ang lalaki gi kasagaran na di gamay nga pagkabuluyagon. Muning uban ron natong may igsoon, wa di sila anak laki. Si Day rin. Ay pastor nga, hindi ko laki anak pastor. Pamina mo kagila, martili gini sila muno buat yung laki. No? Abot gini dosin ko, no? Sus ka dosin na. Ha? O wala, krisik yun. Sige lang, basta kayo mabuhi ka. May problema. No? Kaya nga naman po digsoon, na kanina kong laki, kaya ako na laki maging ko, naging pagkabata, na yung pagkabulayagon. Muna nga, nakaya ka sa una ko na ako, ang ko anak laki. Duha man yung kapag babae. Kaya rin po okay na po Ginoo, kaya bulahan dili ko maganto sa buyan. No? Pero inanay sa igsoon, sa mga amahan nga, kasi mga amahan niya na anak laki. Isang kabot ko mga amahan nga na anak laki. No? Ampo sa Ginoo nga hatagan kag taas ka pasensya. Ampo sa Ginoo nga ang imong gugma mas mudako pa gid imong gugma. Kung may gugma ka sa Ginoo migsoon, ang gugma nimo sa Ginoo ma-apply nimo na dito sa gugma sa imong anak nga lalaki. Inana na siya. Ma-apply nimo na siya. Kung kiyon sa nimo pagigugma ang Ginoo, ma-apply nimo na sa imong pamilya ang maong gugma. So inana migsoon, muna ang imong pasensya, mutaas siya ang imong pasensya. So, karon migsoon kay ato namin sa gitudlo, dili na po nato malikayan nga sa unang panahon ang mga tao sa una mugbo jud pasensya. Mga amahan sa una pagkamugbo jud pasensya. Ay naramis papa, kadung pa man gihuno man ko platos sa aning papa, wala gid to bisiti. Ulit taon na. Kaya nga naman
sila sa una magpadako. Kaya ang mga ginikanan sa una migsuon, inana pa sila gipadako nga ilang ginikanan mubok po pasensya. Nga nang mubok magpasensya ang mga tao sa una, labi na sa mga amahan. Kay kadto sila sa una migsuon, ang mga ginikanan sa una, under sila sa impluwensya sa mga Spaniards. So ang utok sa atong mga ginikanan sa una, sa atong mga apuhan, sa atong mga lulo, under sa Spaniards, unya ulipon sila nga patrabahoon sa mga Espanyol. Nya mo ni kuta sa trabaho o dili makuha ni kuta sa trabaho latos. So ang katupong mga ginikanan sa una, mo jud naputang sila una nga kung dili magpatuo latos. Unya dili latos na disiplina. Ang latos na disiplina migsuon ato itudlo ni siya samtang kay para jud makatunta magkuhan ka, palit kag pentil pen nga dako, diyo magbutang ka, magpalit po kag kartulina nga puti, pentil pen nga ito, madibablo, may ipatapot sa bungbong, sulatan mo na sa dito o mga disiplina. Bulahan ang bata, masigig ka basa? O magpabuyag ko gamay, gamay ra pong latos. O magpabuyag ko dako, dako pong latos. Ana siya, dili itong latos ng tamas ginhawa, ang bata wala kabalo ko sa iyang sala. Muna disiplina sa una. May pulo nga na yung bata. Hindi na ito sa papa mo. Saan mo salat ako? Di ay, kay kato siya, di ay, itong amahan, naas kasuko, ang bata mo gipahimuntan. Dili na siya disiplina. Abusan na siya. Ang disiplina may suot, musulat ka kuan, imong pabaon ni imong anak. Nga, o makasala ka ni dong, muni siya bunga sa imong sala, luhod. Duha kalatos. O makasala kag bugat-bugat, mo ni siya 3 kalatos. Magkadako siya. Mingon na tong bata, ay pilion na naman ako ni gamay sala para sa kalatos na. O sige dili na sa magpabuyag pag grabing pagpabuyag. Pero katong mga disiplina magkonsona kay tamang sa latos na wag kabulo ang bata anong gilatos siya. Ang sa resulta, rebellion. Ang bata mo rebelde, mulayas, magpabuyag, mahimong kriminal. Katong pagkahimo niyang kriminal, katong pagkahimo niyang dautan, balik balos natos iyang ginikanan. Kaya gausaran siya. So nana migson. So ang gugma sama nga ang Dios na gugma kanato. Og iyang ipadala iyang bugtong anak kasi Jesus kana sa John 3:16 kay gigugma pagay sa Dios ang kalibutan, iyang ipadala iyang bugtong anak, iyang ipadala ang anak aron bisan si kinsa mutuon ini dili balaglag kun dili makabatok kinabuhi walay katapusan. So giistorya ang bunga, ang sangputan sa wala mutuo. So inana na siya. Ang disiplina po digsoon, inana po siya. Disiplinahon ka kay wala mong kamutuman sa imo nga ato gikasabutan. So muna sa disiplina migsoon, muna sa disiplina nga pinaagi sa gugma. Amen ba mga ginikanan diha? Mga lalaki, atong pakpakan na Ginoo, hallelujah. So nana sa migsoon, dili na nato siron to mga gibuhat kaniadto sa ato mga ginikanan kay luoy kay atong anak. Luoy kay siya, mabunog. O niya wala na makita ang gugma. No? So ang gugma migsoon, ato siya ipakita sa isakto nga paagi. Ang katapusan nato nga verse migsoon nasa Galacia 5:14. Kay ang tibuok kasulatan, yung introduction kay ang tibuok balaod na tingob sa usa lamang kasugo. Igugma imong si katao sama si imong kogaling. So mura gini sa migsoon. Muna nga ang pulong sa Diyos migsoon, wala na siya ibalik-balik, wala na siya apan kung ikaw ni gugma sa imong isikataw, sa imong Ginoo, sa atong Ginoo migsoon, nalipay kay Ginoo niya na. So, nato mga Kristohanon migsoon, mingon maguni sila nga kita kuno na ato kuno giwala ang kana kuno napulo ka sugo. Ato kuno gitangtang ng napulo ka sugo, wala na sa tangtangay son, wala na sa mawala.
Kundili ang sugo sa Dios migsoon, ang balaod sa Dios migsoon, natingob lamang diha sa gugma. Nakasabot ba migsoon? Kung nakasabot ka, pakpakit ko sa Ginoo, hallelujah, na natingob ka sa gugma igsoon. Kaya ang tibuok balaod, pulong sa Dios, natingob sa usa lamang kasugo. Higugma ang imong isikataw sama sa imong kaugalingon. Subot pasabot migsoon, kung naani mo ang gugma sa Dios, imong gigugma ang Dios, imong gigugma imong isikataw, ang tanan nga sugo sa Dios naglangkob na naa na diha tanan sa gugma. Kaya kung naani mo ang gugma, di na ka magpasipala, dili na ka manapaw, dili na ka mupatay, dili na ka mangawat, dili na ka mamakak, dili na ka mo witness o bakak na witness, dili na ka musimba og Dios kung ang gugma sa Dios anaa kanimo. Hallelujah. So muna sa igsoon nga sa atong kinabuhi karon mga Kristiyano nga naa sa grasya, ilalom ta sa gugma, ug ang tanang balaod ni Moises migsoon naglangkob niya ning tanan ang gugma. So wala ang balaod, kundi ang balaod migsoon nalangkob diha sa gugma ang tanan. Kaya kung balaod sa migsoon ang mulapas, naamang sa punishment apan pinaagi sa gugma migsoon, atos lang mapasaylo. Hallelujah. So nahinaot ko migsoon nga ang pulong sa Dios nga ato nadungog karon nakapatong kitag panalangin. Kasi napanalangin ka rin, amen. Hallelujah, hallelujah. Salamat kay Ginoo sa imong pagkamayo sa among kinabuhi, Lord. Salamat kay sa imong gugma, Ginoo, nga walay paglubad sa among kinabuhi. Pasailua kami, Ginoo, kung kami nakapasakit sa among isikataw kaniadto. Pasailua kami. Tudloy kami, Ginoo, sa mga ginikanan, tudloy kami pahigugma ngadto sa among mga anak. O tudloy kami, Ginoo, sa pagdisiplina sa among mga anak na kanang disiplina nga adunay gugma. Dili ang among kasuko, kundi nagdisiplina kami tungod sa gugma. Salamat kay Ginoo nga imo kaming gipahinumduman, imo kaming gitudloan nga kami, Ginoo, walay labaw namo. Angay kami tanan. Tud kami imo man kaming gibuhat nga angay. Na tao kami ining kalibutan nga walay dala. So kaming tanan, Lord, angay usap. Walay taas namo, walay labaw namo. Apan pwede kami mutabang sa uban kung unsa man ang anaa kanamo. Salamat, Lord, nga ining dapita sa Himukdungon Foursquare Gospel Church of God. Mapatigbabaw ining dapit kuno ang gugma nga gikan kanimo. Ang pagsinabtanay, ang pagkahiusap. Salamat, Lord. Ingnon man kanako, Ginoo, nga na mastor, nandun imong dapit, Ginoo. Tubloy usap ko, Ginoo, sa pahigugma sa imong mga karniro, Lord, na imong gipadala nimong dapit, O God. Tabangi ako, Ginoo, sa pagatiman, o nasayo ko, Ginoo, nga ang imong gahom, ang imong gugma, may magtigbabaw kanamo sa matag usa. Gamita ang matag anak nimong dapita, Lord, nga among ipakita ang gugma namo sa usa o among usab nga may extend sa gawas ang among gugma nga anak kanimo. Salamat sa imong mga palangin, Ginoo. Kay tanan among ginatugyan ka kanimo, pinagay sa imong bugtong anak kay Jesus. Ang tanang anak sa Dios maging amen. O atong pakpakan na Ginoo.